Ano ang imo sitwasyon subong? Paano mo ginadala ang imo ginaagyan? Sa tiyempo subong, may oras ka pa bala para mag-atubang sa imo emosyon? Sa diin ikaw gapalapit kung mabugat na gid ang imo balatyago. Madasig ang dalagan sang oras. Tanan gatinguha makalampuas sa matag adlaw-adlaw. Isa ka rason kung nga wala na ginahatagan sa tion ang mental health. Nauya ka kung ano ang ihambal sang iban. Nagakabala ka nga may mahambal nga malain sa imo. Hello? May anak ko pwede nga storyahon? Hello, salamat sa pagtawag diri sa Prime Helpline. Ako si Faith, isa ka responder. Kamusta ka kag anong pwede ko mabulig sa imo? Ang Prime Helpline nagaserbe bilang isa ka madali, mapalapitan kag kompidensyal nga entry point para sa mga individual nga nagaagom sang emosyonal nga kalisod, mga issue sa mental health o kun mga sitwasyon sang krisis. Nakasandig ini sa preventive kag community-based nga practice sang social work, kag nagahatag sang psychological first aid, emosyonal nga suporta, kag paggiya sa serbisyo agud matubang ang mga problema sa pinakauna pala nga bahin sini. Salamat gid. May paglaom pagid man. Salamat gid sa imong pagsalig kag kabay nga nakabulig kami sa imo. Kung ikaw magakinahanglan liwat sa among serbisyo, bukas ang among linya 24 oras. Sa liwat, ako si Faith, isa ka responder. Always on, always right. My Prime Helpline, help us on the way. Help us on the way. Help us on the way. Maayong aga, kamusta ikaw? Ari lang ako, ginahulat ikaw.